Hahilo makalaruman ang barangay hindang kundi nagkikinayaw ang mga bukatkat sugad hin nagkaburublag nga mga bituon ngan an bulan nagahatag hiniglaba nga mga anino makaharadlok nga mga lambong didi ang mga istorya mahitungod han sigbin diri la kay susmatanon kundi usa nga nagpapadayon nga kahadlok. Ang sigbin diri lay ni istorya para ha mga bata. An akon lula nagpahimang nun na haakon may tungod hini. Usa kuno nga binuhat nga natawo tikang ha mga anino seringnira. Ang sigbin usa nga nilala nga sugad hin bangungot. Ginhihinulagway nga usa nga magilat nga kombinasyon hin ayam misay ngan kabog. An iya itsura matador ngan makaharadlok. An iya mga mata seringnira naglalaga hindiri natural nga kalayo. An iya mga pagkiwa nagkukontrahan natural nga kalibutan. Diri ini nangangayam in unod, kundi para hin usa nga butang nga mas makangirirhat pa. An kusugan kinabuhi han mga inosente. Ang presensya han sigbin nagpapasabot hin mataghom nga hangin ngan andiri mapugnan nga pag-inusig hin mga kaayaman nga nakakaabat hin presensya nga diri inaabat hin mga tawo. Seringnira kinakawat hinian mga kalagan mga minasusan hin papaluya hirangan waray kinabuhi hin susupsup hinian duguhan niya mga biktima maputla hira sugad hin patay nga tawo. Ang pinakamakangirerhat nga espirituhan sigbin amo nga nag-aalagad inihin agaron mga pamilya nga may madulom nga ginbubuhat mga nagbubuhat tinitom nga mahika ikukontrol ni Rainy nga mga binuhat insusugo hirap para buhato na nira mga karuyag. Nasiring hira nga ang sigbin gintatago hingapos sa ira mga agaron pinaagi hinkadaan nga mga kasabutan. An iba na siri nga gintatago hira sulodin ordinaryo nga mga banga. Nga ginbubot ngan hinitom nga mahika na an makakaabrila an ungod niya tag-ada. Naguhulat la ini nga buhian. An sigbin usa nga buhi nga armas. Kinsugo para magpasakit ta ira mga kaaway. Usa nga makaharadlok kasurugoon nga ginbubuhian hagabi. Ang mga tagahindang maaram na manginano, ang mga portahan ginkandadohin maupay, ang mga bintana ginsara, nganan mga pagampo ginhuhuring hakasisidman. An alamat han sigbin, padayon la nga misteryo ngan makaharadlok nga pahinumdum para ha mga taga-barangay hindang. An istorya nga mapapaisip ka kung tinuod ba o diri.